ख़वातीन हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फ़राज़ दरवेश आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक़्त सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में कुछ सर्दी शुरू हो गई है और अमेरिका में तो सर्दी की धमाधम अब स्टार्ट हो चुकी है और कोरोना की जो थर्ड वेव या सेकंड वेव कह लें आप इसको, जो सी भी वेव है, वो अब अपनी फुल स्विंग में है। पाकिस्तान के अंदर भी जितनी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं लें, और हम सब घर से काम कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ़ ग्रोसरी के लिए बाहर जाते हैं। आइए अब बात करते हैं असली मसले के ऊपर कि टॉपिक क्या है आज का। आज का टॉपिक, जो एक टॉपिक नहीं कई सारे टॉपिक हैं, उनमें से जो बाइडेन साहब का अमेरिका में आना और उसके बाद अब बाइडेन साहब की पॉलिसी, उसके बाद अमेरिका में अब जो है किस तरह का नैरेटिव होगा, क्या सिलसिला होगा। ट्रम्प साहब व्हाइट हाउस से तो गए हैं लेकिन अमेरिका से कहीं नहीं गए वो, और अमेरिका में वो रहेंगे और मीडिया में रहेंगे, और क्या सिलसिला होगा उसके बाद इसके ऊपर देखते रहे। कितना बड़ा प्रेशर ग्रुप वो बनेंगे, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। साथ में गुफ्तगू ये करेंगे कि इज़राइल की एक्सेप्टेंस, यानी कि अब पाकिस्तान में एक पूरी डिबेट चल पड़ी है कि जी इज़राइल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले ये होता था कि इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। इज़राइल को एक्सेप्ट करने पे कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। इज़राइल तो एक एक यानी कि डन डील है कि हम तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन अब एक डिबेट हो रही है, एक बहस हो रही है, और हमारे जो बिरादर भाई मुल्क, जो शायद हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन शायद हम छोटे भाई हैं, बल्कि शायद बख्शू हैं, इस पे भी बहस हो सकती है। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और एक हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट हुआ कि नेतन्याहू साहब ने विजिट किया सऊदी अरब, और तो ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। पहली दफा ऐसा हुआ तो कि इजरायली वजीर आजम ने सऊदी अरब का विजिट किया। तो इसके ऊपर बात होगी कि पाकिस्तान में अब एक बहस है, और क्या इस पे बहस करने में कोई हर्ज नहीं है, बहस होनी चाहिए कि क्या इजराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहस करने में कोई हर्ज नहीं। तो इसके ऊपर गुफ्तगू होगी कि क्या प्रेशर है हम पे कि नहीं है प्रेशर, मिडिल ईस्ट के जो हमारे ब्रादर ममालिक हैं उनका। अफगान पॉलिसी बाइडेन साहब की क्या होगी, इस पे गुफ्तगू होगी। उसके बाद जो है एक बात कही जाती थी हमेशा कि इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एक केमिस्ट्री है, तो अब वो केमिस्ट्री तो में ट्रंप साहब तो अब रही नहीं, अब बाइडेन साहब के साथ केमिस्ट्री मिलती है कि नहीं मिलती, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सबका, और जो है डॉक्टर मिसबा आजम साहब, साहब को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उसके बाद मौजूद हैं पाकिस्तान से जाहिद हुसैन साहब, एक मशहूर कॉलमनिस्ट हैं, आप इनके आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, और बहुत मैं तो इनको बड़ी डॉन में हर जगह इनको बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो करता हूँ। उसके बाद मौजूद हैं डॉक्टर उवैस सलीम साहब, आप सहाफ़ी रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, उसके बाद अब आप प्रोफ़ेसर हैं अमेरिका में। आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद आयशा यूकी साहिबा, जो कि डैलस में सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, लॉयर हैं, और एक्टिविस्ट हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं डॉक्टर मिसबा आज़म सर आपसे स्टार्ट करता हूँ। सर, ये जो बाइडेन साहब का आना है, इसके जो चीज़ें आप समझते हैं कि जी पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे, उसको ज़रा बताइए। क्या क्या किन चीज़ों में तब्दीली आएगी? और आप म्यूट पे हैं। सॉरी अबाउट दैट। देखिए, सबसे पहले जो आपने तब्दीली का पूछा, जो द वे आई सी इट, कि जो एक आपने जिसका थोड़ा बहुत जिक्र भी किया कि जो एक व्यू था कि भाई एक पेज पर थे वो हमारी जो करंट कोट एंड कोट हाइब्रिड गवर्नमेंट जो है, तो अब ये दौर जो है शायद ना रहे। अब जो है ये है कि जो बाइडेन साहब हैं वो थोड़े वो डेमोक्रेटिक हैं, और वो वैसे पसंद नहीं करते इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि मुशर्रफ साहब जबकि काफ़ी हेल्प भी कर रहे थे अमेरिका की वॉर इन टेरर में। तो आप देख लीजिए उस ज़माने में भी बाइडेन साहब के बयान थोड़े एग्रेसिव होते थे मुशर्रफ साहब के लिए, क्योंकि वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। हालांकि काम तो वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर करते थे, और बात भी करते थे उन लोगों से जो कि रियल, जहाँ पे रियल पावर है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी उनका जो था एक तरह का थोड़ा सा नापसंदीदगी ज़रूर होती थी उससे, तो उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो कि जो वहाँ के ऊपर सहाफ़ियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बाइडेन साहब की ऊपर बाइडेन साहब थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ और देखना पड़ेगी कि उनके साथ आता कौन है। कि अब आप देख लीजिए कि अगर तो
वो ब्रूस राइडेल टाइप के लोगों को लेते हैं, तब आप देख लीजिए ब्रूस राइडेल साहब ने क्या कहा था। ये नहीं कि इट इज सो अनफेयर स्टेटमेंट था उनका कि जब वो कह रहे थे एक दफा के जो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो इंडिया है और इस तरह की बातें, तो मतलब ये उन लोगों की बाइस है। तो अगर इस तरह के लोग आएंगे तो हालात और खराब हो सकते हैं। बट जो अफगानिस्तान का इशू है वो देखना होगा कि वो किस हद तक डोमिनेट करता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि वो किस हद तक चाहेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, और थोड़ा बहुत वो डिसाइड करेगा कि वो पाकिस्तान पे प्रेशर कितना डालते हैं। ठीक है, एक जो डायनेमिक्स है मिडिल ईस्ट की, इसका हमारे ऊपर पाकिस्तान पे असर पड़ता है। मिडिल ईस्ट की जो डायनेमिक्स हैं वो, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि शायद ट्रम्प साहब जाने से पहले इजराइल पे कोई एक आध स्ट्राइक कर जाएं, वो कोई वॉर फ्रंट खोलने के पूरे मूड में है वो। तो अगर ये सॉरी ईरान पे एक स्ट्राइक कर जाए, और अगर वो ईरान पे स्ट्राइक करते हैं तो सर इसका तो हमारे ऊपर भी खमियाजा जो हमें भी भुगतना पड़ेगा, और फिर बाइडेन साहब शायद आके क्लीन अप करेंगे या ना नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल है कि अभी मिडिल ईस्ट में जो चीजें तब्दील हो रही हैं ये किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए फराज, मिडिल ईस्ट जो है उसका तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर। इसमें तो कोई स्पेशली जब बॉर्डर्स के ऊपर जंग होगी तो उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। और लेकिन ये, और जो ट्रम्प साहब हैं वो तो चाहेंगे कि इस हद तक चीज़ों को ख़राब कर जाएं कि जो बाइडेन साहब 4 साल तक उलझे रहे अब इसी मेस को क्लीन करने में, और ट्रम्प साहब को पूरा मौका मिले ताकि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से इधर खुद आए इलेक्शन में या अपनी साहबजादी को लाएं, व्हाटएवर उनकी, तो वो तो जाहिद हुसैन साहब की तरफ आता हूँ। और ये कमेंट्स के अंदर हमें कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं है। तो सर बिल्कुल जो है हम कोई नहीं घबरा रहा है। तो जाहिद हुसैन साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। सर पाकिस्तान में इस वक्त क्या फीलिंग है हमारे हलकों के अंदर बाइडेन साहब के आने के बाद? क्या हमने अपनी कोई पॉलिसी को टिल्ट करना है, उसको रिवाइज करना है, आगे पीछे करना है, एडजस्ट करना है? क्या क्या फीलिंग चल रही है? देखिए, कोई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बड़ी कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसकी दो वजूहत है। एक तो ये था कि जो है पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुक में जो एक बहुत जो मौजूद था कि कोई स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, वो 2011 के बाद ख़त्म हो चुका है। और जो 2011 की जो बात करते हैं, जो एक टर्निंग पॉइंट थी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप में, उसमें बाइडेन साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट ज़माने में थे, तो वो उसकी नौइयत एक प्योरली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की हो गई थी। और ट्रांजैक्शनल रिलेशंस का मतलब ये था कि देखें जहाँ पे कन्वर्जेंस आपके इंटरेस्ट होते हैं तो दोनों मिलकर साथ चलेंगे। एक लिहाज से जो अंदाज था कि जो है वो यानी जहाँ मुश्तरका तौर पे जो चीज़ें होंगी वहाँ पे, और वो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर आप देखें पिछले 8-9 साल से वो यही रहे हैं, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थी। और वही इसमें ये थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक चीज़ रह गई थी जो कहते हैं, वो थी अफ़गानिस्तान का मामला। और अफ़गानिस्तान के मामले पे जो अमेरिका की जो तमाम जो पाकिस्तान में दिलचस्पी रह गई थी वो अफ़गानिस्तान के हवाले से थी, मतलब और चीज़ों के हवाले से इतनी नहीं थी जितनी सिर्फ अफ़गानिस्तान थी। तो एक अगर देखा जाए तो हमारी और अमेरिका की कम अज़ कम एक कन्वर्जेंस बन के आ गई थी कि जो है अफगानिस्तान में कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, उसमें दोनों की दिलचस्पी थी। और यही वजह देखते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में बावजूद इसके कि हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कोई बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन दोनों ममालिक ने मिल के जो है अफगानिस्तान के मसले पे एक जो भी किरदार था वो अदा किया। उसमें एक और बात भी आती है कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ये समझता है कि ये एक लिहाज से उनकी विंडिकेशन हुई उस पॉलिसी की जो कि थ्रू आउट उनकी थी कि पॉलिटिकल सेटलमेंट अफगानिस्तान में होना चाहिए। फ़र्क जो सिर्फ आएगा वो ये है कि ट्रंप के ज़माने में एक जो पॉलिसी रहती थी वो अनप्रिडिक्टेबल होती थी, मतलब किसी दिन आपने सुबह उठ के ट्विटर पर गालियाँ दे दी और दूसरे दिन कोई तारीफ कर दी, वो नहीं होगी। एक तसलसल उसमें रहेगा। और उसमें मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की अपनी जो अमेरिका के लिए जो भी उनके नेशनल इंटरेस्ट में है वो उसमें उस हद तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये तवक्का कर नहीं कर सकते हैं कि कोई जो है वो तमाम जो है जो आपके एड्स थी वो बहाल हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन जाहिद हुसैन साहब ये भी तो है कि अगर अफगानिस्तान में मामला बिगड़ते हैं
تو اس کا بھی تو پھر ایک بلیم اور وہ فنگر پوائنٹنگ تو پاکستان کی طرف ہی آنی ہے نا. دیکھیں فنگر پوائنٹنگ کا جو وقت اب چلا گیا ہے, مطلب 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں. اگر پوری چیزوں کا مطالعہ کریں آپ, پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات میں جو رہا ہے, اس میں بہت شدت کے ساتھ اختلافات بھی ہوئے ہیں, بہت ہی زیادہ جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ناخوشگواری بھی ہوئی تھی. وہ 2-3 وجوہات سے. ایک سب سے بڑی امریکہ کی شکایت پاکستان کی طرف سے یہ تھی کہ طالبان یہاں پہ سینکچوریز بنائے ہوئے ہیں اور جو کہ استعمال کرتے ہیں امریکہ کے خلاف. اور دوسری سب سے بڑی اسی میں جب طالبان کے حوالے سے حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بات آتی ہے, جی جی, تو تھوڑی اور اگر آپ سے اس کی بات کر لیں تو یہ تمام 2 چیزیں جو ہیں بہت زیادہ نمایاں طور پہ آتی تھی. اب تو سوال یہ پیدا تھا جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ جو پیس نیگوسیشن کیے اس میں حقانی نیٹ ورک بھی ایک حصہ ہے. حقانی جو ہے سراج الدین حقانی جو ہے وہ ایک نائب وہ امیر ہیں اس کے طالبان کے, تو اس لحاظ سے وہ چیز تو ختم ہو, جو ایک اریٹیٹنگ پوائنٹ تھی, کیونکہ اب امریکہ نے ان سے بات چیت کی ہے, پیس ڈیل کی ہے. لیکن اس میں یقینی بات یہ ہے کہ جو آسان نہیں ہے, جو دوسرا مرحلہ ہے اس وقت انٹرا افغان ڈائلاگ کا, وہ تھوڑی بہت بریک تھرو تو ضرور ہوئی ہے, لیکن یہ ایک لانگ ڈرون پروسیس ہے. اور اس دوران میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک لحاظ سے وائلنس میں شدت بھی آتی جائے گی اور بہت کچھ ہوتا رہے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ٹریک سے ہٹے گی کوئی چیز. اور یعنی جو ہے پیس ڈائلاگ جو ہو رہا ہے اس وقت انٹرا افغان, وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گی, وہ چلتی رہے گی. اس میں فائٹ بھی ہوتی رہے گی اور ٹاک بھی ہوتی رہیں گے. لیکن اس میں دونوں ممالک کے درمیان ایک ہم آہنگی ضرور ہے کہ کسی طور پہ وائلنس کو کم کیا جائے اور ایک پیس ڈیل کو کسی نقطے پہ پہنچایا جائے. تو میرے خیال نہیں لگتا ہے کہ کوئی جو ہے حالات خراب ہونے پہ تو یہ تو زاہد حسین صاحب حالات بہتری کی طرف جانے کی بات کر رہے ہو, اور یعنی کہ پہلے جو حالات تھے وہ تو اس سے بدتر تھے. یعنی کہ اوباما صاحب کے زمانے میں تو کہا جاتا باٹم لو پہ آ گئے تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو تھے. بالکل بہت تبدیل ہو گئے نا, میں بنیادی تبدیلی آ گئی ہے, فنڈامنٹل جو ہے اب شفٹ ہو چکے ہیں. بالکل کہ اوباما کے درمیان جو پہلے جب 2011 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ نیگوشیٹڈ پیس سیٹلمنٹ کی کوئی گنجائش اس طرح سے نہیں تھی. یہ تبدیلی جو تھوڑی بہت آئی تھی اوباما کے سیکنڈ ٹرم میں جا کے آئی تھی, جہاں پہ مذاکرات کا ایک حد تک شروع ہوا تھا, لیکن مذاکرات کا کوئی ڈائریکشن نہیں تھی اس وقت. اب جو ہے ایک وہ مذاکرات جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ گئے. وہاں پہ امریکہ کی فوجیں جو ہیں اس وقت میرے خیال جنوری 15 تک کے بعد صرف 2500 فوجیں رہ جائیں گی. اور میرے خیال یہ کہ ایک امانگی جو ٹرمپ میں اور بائیڈن میں پائی جاتی تھی, تمام چیزوں میں اختلاف تھا, لیکن افغانستان کے حوالے سے دونوں میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی. بائیڈن نے یہاں تک کہا تھا کہ جو پیس ڈیل ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ اسی چیز کو پرسو کریں گے وہ. ٹھیک ہے, میں عائشہ آپ کی طرف آتا ہوں. اور پاکستان میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی کیا ہمیں کیا کوئی پیکج ویکج ملے گا, کشمیر میں ہماری کوئی مدد ہوگی. جو سوالات آ رہے ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ جی کچھ ہمارا what is it for us on the table with Biden. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ہے کوئی ٹیبل پر, اور نہ ہمیں کوئی ٹیبل پر ڈھونڈنا چاہیے, لیکن میں آپ کی ویوز چاہوں گا. دیکھیں جس طرح دائے صاحب نے بولا کہ پاکستان میں جو بھی چل رہا ہے وہ بھی اسٹل سیم اسٹیبل پروسیس چلے گا, لیکن ہمیں ایز پاکستانی امریکنز اس نئے دور میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ what is the kind of leadership کہ امریکہ کے اندر کیا ہوگی. ہمیں ڈومیسٹک پالیسی پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ اگر امریکہ اسٹیبل ہوگا then there will be stability around the world. America is still a superpower country, اور جو ہم نے پچھلے 4 سال میں دیکھا ہے کہ Trump is a very volatile individual. He literally brought instability here in the US. اور ہم جس طرح مائنورٹیز ہیں, اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مودی آئے تھے, ہیوسٹن آئے تھے, ٹیکساس میں ہاؤڈی مودی کا ایونٹ تھا. کاملا ہیرس نے ایکچولی اس ایونٹ کو پروٹیسٹ کیا تھا. اور for Pakistani Americans, I think that to see a leader like that is exceptional. اور ایز پاکستانی امریکنز ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا. وی وینٹ آؤٹ ان لاٹ آف نمبرز, ہم نے بائیڈن ہیرس کی ایڈمنسٹریشن. اچھا, تو ابھی تک کچھ امید ہے کسی پاکستانی امریکن کی کیبنٹ میں آنے کی, بائیڈن صاحب کی؟ Yeah, absolutely. There is actually, میں نے just recently ایک نیوز پڑھی تھی, ایک میرے کالج ہے کافی, I guess it's been over a decade now, لیکن جب میں DC میں انٹرن کر رہی تھی, ان کا نام ہے علی زیدی, and I don't know کہ ان کی official کوئی posting ابھی ہوئی ہے یا کوئی official offer آئی ہے, but he's currently serving in New York as the Deputy Secretary
for energy and environment. اور جیسے کہ مرزا صاحب نے ریفرنس کیا, there are a lot of Indian Americans that are also being considered. لیکن I really think کہ ہم as Pakistanis ہمیں اپنی تھوڑی سی identity سے نکل کے دیکھنا چاہیے کہ it's not about numbers. It's not about numbers of how many Pakistanis, how many Indians. It's about we're all Americans, اور جن کا merit based qualifications ہوں گے inshallah they will come into those positions. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر اویس سلیم سر آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے پہلا سوال تو میں نے سن لیا کہ پاکستان کے حوالے سے پالیسی چینج ہو, کہ میں آپ کے ویوز چاہوں گا کہ مجھے بھی کوئی خاص شفٹ نظر نہیں آ رہی, اور زاہد حسین صاحب نے بالکل صحیح کہا. لیکن ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر میں اپنا سوال آپ کی طرف یہ بھی رکھوں گا کہ اس کا بھی اگر آپ جواب دیں کہ سر یہ مڈل ایسٹ میں جو اس وقت جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اس میں جو ایک اسرائیل کا معاملہ ہے, اس کو ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے, اور اس میں کچھ حقیقت ہے, صداقت ہے بھی کہ نہیں ہے کہ ہم پہ پریشر ہے؟ پریشر تو ہوگا جبھی ہمارے میڈیا میں گفتگو شروع ہو گئی ہے. بہت شکریہ. دیکھیے, جہاں تک تو چیزوں کے تبدیل ہونے کی بات ہے, ہم پاکستان میں ایک اور طرح کے اسٹائل آف پالیٹکس کے عادی ہیں. اسی لیے جب کوئی شخصیت چینج ہوتی ہے, جب کوئی چہرہ چینج ہوتا ہے, تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید امریکہ میں یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی وہ پچھلی حکومتوں کے تمام فیصلوں کی نفی کر دے گا اور ایک بالکل نئی پالیسی سامنے آ جائے گی. امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں, یورپین ملکوں میں, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا جیسا ہوتا نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس دفعہ ہوا نا, ٹرمپ صاحب نے تو کی ہے یہ کام. دیکھیے, آپ اس کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیمسٹری تھی عمران خان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ باقی نہیں رہے گی. اس کیمسٹری کی بنیاد کیا تھی؟ ہماری جانب سے تو اس کیمسٹری کی بنیاد ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ عمران خان جس دنیا کے لیڈر سے ملتے ہیں, وہ چاہے محمد بن سلمان ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو, وہ اپنے چارم سے ان کو بالکل فلور کر دیتے ہیں اور وہ ان سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. لنڈسے گرام جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان ملتی جلتی پرسنالٹیز ہیں. آپ اس سٹیٹمنٹ کو اگر اینالائز کریں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ دونوں انپریڈکٹیبل ہیں, دونوں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, دونوں اپنی ذات کو بنیاد بنا کر فیصلے کرتے ہیں. تو جیسے زاہد صاحب کہہ رہے تھے اور مصباح صاحب کہہ رہے تھے, ایسا تو اب نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ کیا جو مڈل ایسٹ کی طرف امریکہ کی پالیسی ہے, جو اسرائیل کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے امریکہ کے لیے, وہ تبدیل ہو جائے گی, یا ایران کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے وہ تبدیل ہو جائے گی, یا جو چائنا کے حوالے سے امریکہ کے خدشات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے, ویسا نہیں ہوگا. لیکن جو ایک تیزی دکھاتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, جو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر ان کا یہ خیال تھا کہ فوراً ہم افغانستان سے بھی نکل آئے اور میں ایک تمغے کے طور پر اس کو الیکشن میں پیش کر سکوں, وہ تیزی آپ کو دیکھنے میں نہیں آئے گی. وڈرال کا پلان جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہے گا, لیکن وہ اب صرف یک طرفہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو اسرائیل کو تسلیم کروانے کی ایک تیزی ہمیں نظر آ رہی تھی, وہ تیزی شاید اس طرح سے نہیں ہوگی, کیونکہ بہرحال آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا یونیپولر ورلڈ نہیں رہی ہے. چائنا کی ایک اہمیت دنیا میں ہے, آپ اس کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں امریکہ کسی معاملے میں کوئی ایکسٹرا مائل جانے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا اس کو بیلنس کسی نہ کسی حد تک کرنے کی کوشش کرتا ہے. رشیا دنیا میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں اس کو ریکگنائز نہیں کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ابھی بھی گاؤں کے بڑے چودھری کی طرح جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو, جو بائیڈن کو احساس ہے کہ دنیا کے ڈائنامکس بدل چکے ہیں. وہ 3 اشروں سے زیادہ گزار چکے ہیں یو ایس سینٹ میں. وہ فارن پالیسی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا واپس اوباما کی آئے گی, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو براک اوباما کے فارن پالیسی چیف ایڈوائزر اگر کوئی تھے تو وہ جو بائیڈن تھے. تو وہ ایک طرح سے ری سیٹ ہوگا, چینج نہیں ہوگا. اچھا, میں ایک سوال, 2-3 سوال آ گئے اور میں ڈاکٹر اویس سلیم آپ سے ہی سوال لے لیتا ہوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جی کوئی ڈرون حملہ ہوگا, مجھے تو نہیں لگتا ڈرون حملہ ہوگا, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کے بعد جو ایک سوال ہے, بڑا تلخ قسم کا سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ سر آپ ایکسیپٹ کریں نہیں کریں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی کوئی ریلیونسی ہے نہیں, اور آپ کی صرف ایک ریلیونسی ہے دنیا کے اندر, وہ آپ کا نیوکلیر بام ہے.
सर दोनों के सवाल जवाब दे दिए। देखिए ये दोनों बातें किसी हद तक ठीक हैं, क्योंकि ड्रोन हमले उस वक्त हो रहे थे, जैसे जाहिद साहब कह रहे थे, जब निगोशिएटेड सेटलमेंट की बातचीत नहीं हो रही थी और अमेरिका का ये ख्याल था कि हम जंग के जरिए अफगान मसले को हल कर सकते हैं। अब क्योंकि वो बातचीत की तरफ जा रहे हैं और उसमें से क्या नतीजे सामने आते हैं उनको वो देखना चाहते हैं, तो एक रिस्ट्रेन की पॉलिसी है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। सो मुझे तो नहीं लगता कि ड्रोन हमला अभी फिलहाल कोई होने वाला है। दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा था कि हमारी अहमियत क्या है, देखिए हमारी अहमियत हमेशा रहेगी, लेकिन हम उस अहमियत को क्या खुद रिकग्नाइज करते हैं, क्या हम उस दायरे में खेलना चाहते हैं जो हमारा वजन है, या वी वांट टू पंच अबव आवर वेट। हमारा मसला हमेशा से ये रहा है कि हम अपनी जो इंटरनल डायनामिक्स हैं उनको रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन हम दुनिया के लीडर बनना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो इस वक्त अगरचे हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन के लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो इंटरनल हैं। इस वक्त अमेरिकन जो सिचुएशन है कोविड-19 की, उसका जो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट है, जो अमेरिका के अंदर एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमें देखने में आ रही है, ये जो बाइडेन के सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे, जिनकी वजह से जो फॉरेन पॉलिसी है वो बैक बर्नर पर रहेगी। एक तरह से बैकग्राउंड में उस पर काम जरूर होता रहेगा, लेकिन कोई ओवर स्टेटमेंट्स या दौरे या इस किस्म की चीजें आपको देखने में नहीं आएंगी। तो पाकिस्तानियों को भी ये समझना चाहिए कि जब तक आपके इंटरनल हालात ठीक नहीं होंगे, आपके अंदर सोच एक तरह की नहीं होगी, आपकी अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, तो आप सिर्फ एटम बम की बुनियाद पर दुनिया से अपने हक में कोई जो है वो एक बेहतर पैकेज लेने में या एक बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने में कामयाब नहीं हो सकते। सही बात है। डॉक्टर मिसबाह आजम सर, आपकी तरफ आता हूँ। बड़ा सीधा सा सादा सा सवाल मैं करूंगा आपसे कि सर ये इजराइल, वैसे तो आप म्यूट ऑफ कर लीजिए, कि आप ये बताइए कि सर ये इजराइल की जो बात शुरू हो चुकी है, इसमें मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया इजरायली टीवी चैनल को। देखिए मेरी एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर आप इन लोगों जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, सऊदी अरब ने, यूएई ने, बहरीन ने, इन्होंने अपने, सऊदी अरब ने तो नहीं किया लेकिन यूएई और बहरीन ने जो किया है, तो इन्होंने तो अपने मफाद देखे हैं। और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो अब एक ओपन सीक्रेट है और एक पूरा ट्राइका बन रहा है ईरान के खिलाफ, जो नजर भी आ रही है। इसमें इसराइल भी है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, बहरीन भी है, जो कि इसराइल के खिलाफ खुल के एक महाज तैयार हो रहा है और हो गया है। बताइए हो क्या रहा है। तो सर इस पूरे के पूरे गेम में हम दो काम करने की कोशिश करते हैं। हम ये करते हैं कि हम मीडिएटर का रोल प्ले करेंगे। सवाल ये होता है कि सर हम कोई मीडिएटर बनने की हमारी औकात भी है कि नहीं है, कि हम कहाँ से मीडिएटर बनेंगे, मतलब क्या किस तरह हम करेंगे मीडिएट बीच में। सवाल नंबर एक तो ये। दूसरी बात ये कि अगर हम कर भी लेते हैं इसराइल को एक्सेप्ट, तो हमारा तो इसराइल से कोई जमीनी मसला, कोई इसी तरह का जंग मसला तो है ही नहीं। डॉक्टर मिसबाह आजम, देखिए मैं जवाब मैं जरूर दूंगा आपके सवाल का, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा काउंटर, कि आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं? देखिए ये तो आपने बिल्कुल कहते ना बिल्कुल स्विंग करा दी है। खैर सर मेरा बड़ा सादा सा इसके ऊपर जो है देखना चाह रहा हूं। नहीं, मेरा इस सवाल का जवाब बिल्कुल सादा सा। मैं तो ये समझता हूँ कि देखें हमारे इजराइल एक रियलिटी है, और टेक्नोलॉजी में, और जहां मैं बैठा हुआ सिलिकॉन वैली में, सेमीकंडक्टर से लेके हर चीज में, अब तो ऑटोनोमस गाड़ियों के जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी, उसमें भी वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और दवाओं के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, हर चीज में वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस कर चुके हैं। हमारा कोई मुसलमान मुल्क टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं किया है, बल्कि दुनिया में जो है इजराइल जो है टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांस कर चुका है। हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सारी टेक्नोलॉजी लगी हो, चाहे हमारा आईफोन भी हो, उसमें चिप्स जो लगे होते हैं, हर चीज में वो हैं। और सिक्योरिटी की जो सॉफ्टवेयर से लेके उसमें तो बहुत ज्यादा लीडिंग रोल वो प्ले करते हैं। तो देखें अब जब हमारे जो दूसरे जो ममालिक एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी अपना मफाद देख रहे हैं। इनका मफाद क्या है? इनका मफाद सिंपल सा ये है कि जी टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन। अभी नेतन्याहू की आप स्पीच देखें जो उसने यूएई को कांग्रेचुलेट किया है, मोहम्मद बिन ज़ायद को कांग्रेचुलेट किया है कि अब हम जो है मेडिकल साइंस में, अब हम जो है एग्रीकल्चर में, हर चीज में आपसे कोलैबोरेशन करेंगे, आपके साथ चीजें शेयर करेंगे, जो कि वो इंडिया में करते आ रहे हैं। इंडिया में एग्रीकल्चरल जो टर्न अराउंड है वो उसमें तो बहुत बेहतरी आ चुकी है। तो सर हम भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो करने में अगर हम इस पे बात भी करें तो इसमें कोई हर्ष तो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो हमारा दुश्मन है, इंडिया से तो हम जंगे लड़ चुके हैं,
हमने इंडिया को तो एक्सेप्ट किया हुआ, इंडिया के कौंसल खाने भी हमारे मुल्क में हैं, इंडिया की जो हमारे जो आर्टिस्ट एक्सचेंज होते हैं, आते हैं जाते हैं मिलते हैं, वो भी है। तो इजराइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई ऐसी कोई मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये कि जो मोहम्मद बिन जायद या मोहम्मद बिन सलमान का जो रैशनल है, अगर उसको हम देखें तो वो तो आगे से ये कहते हैं कि जी हम बात ना करके हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब बात करके जो है हम इनसे ये ताल्लुकात बना के जो है हम इनसे ये चीज हासिल कर सकते हैं कि जी हम फलस्तीन के जो केस है वो बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और चीज, तुर्की और अर्दोगान जो हम करते रहते हैं, उन्होंने तो उनको कब से एक्सेप्ट किया हुआ है, तुर्की ने इजराइल को कब से एक्सेप्ट किया हुआ है, अर्दोगान साहब वहां विजिट कर चुके हैं, इजराइल विजिट कर चुके हैं, उनके ताल्लुकात हैं। तो अगर हम तुर्की को कहते हैं जी हमारा रोल मॉडल तुर्की है, तो तुर्की ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर हमारा रोल मॉडल जो है सऊदी अरब को हम कहते हैं या यूएई को कहते हैं कि जी वो हमारे ब्रदर मुल्क हैं, अब तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। हमें तो और दूसरी बात ये कि हम वो मुल्क हैं और जो हमारी हालत ये है कि चाहे डिफेंस हो, चाहे आपकी जो है ये कोविड की जो वैक्सीनेशन हो, हर चीज में तो हम वेस्ट की तरफ और दूसरों की तरफ देख रहे हैं। हम तो खुद ना कोविड की वैक्सीन, हम तो ना टाइलेनॉल टाइप की कोई सर दर्द की दवा से लेके हमारे जहाज, हमारी सबमरीन, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, हर चीज में तो हम उन पे डिपेंडेंट हैं, हर टेक्नोलॉजी में हम बाहर पे डिपेंडेंट। तो हम अगर कर लेते हैं और अपना फायदा देखते हैं और उसके बाद हम ये कर सकते हैं जिस तरह तुर्की का मॉडल है वही वो मॉडल फॉलो करें कि जी हम इन्फ्लुएंस करेंगे, तो इसमें तो मेरे हिसाब से तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये मेरी देखिए फराज, आपकी बात गलत नहीं है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन और ऑफ कोर्स के ताल्लुकात जो हैं वो ठीक किए जाते हैं, मुल्कों से बनाए जाते हैं, बातचीत होती है, ये सब बेहतर होता है जब आपकी वहाँ से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों और वो सब, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान का क्या मफाद है, क्योंकि ये तो होने नहीं जा रहा कि जिस दिन पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, इसराइल जो है वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी बेचना शुरू कर देगा और वो सब कर देगा, ये तो नहीं होने जा रहा, वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो बेचता भी है वो अमेरिका के ईमा के ऊपर। यहाँ पर इशू ये है कि इसराइल को उसका फ़ायदा ज़्यादा है। इस तरह से इसराइल का जो पाकिस्तान जब उसे एक्सेप्ट करेगा तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा इसराइल के मफाद में होगा, अपने मफाद में, और इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान पे रिलाई करता है या कुछ, लेकिन एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक जो इम्प्रेशन दुनिया में बनेगा कि भाई सारे इस्लामी मुल्कों ने, नॉट ओनली अरब्स बट नॉन अरब कंट्रीज़ ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और अब जो है चीज़ें जो हैं नॉर्मलाइज हो गई हैं। और जहाँ तक इसका है कि भाई फिर पाकिस्तान जो है वो वहाँ के ऊपर मीडिएट करेगा, भाई देखिए मीडिएट पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं कि अगर हमारी हुकूमतें, अगर ज़्यादातर वो इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर अपना ध्यान दें, इंटरनल सिचुएशन पे पाकिस्तान के लोगों पर ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। कहा ये जाता है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा तो कश्मीर का जो स्टैंस है वो कमज़ोर होगा। भाई वो कमज़ोर तो नहीं होगा, इसलिए कि भाई इस तस्लीम करने का ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई इसराइल जो है वो अलाउड है कि वो अपनी सेटलमेंट्स भी करता रहे और वो सब, वो तो नहीं कह रहा ना। मेरी बात ये मैं अपनी चीज को और अपने मौके को क्लियर करूँ, हम कंडीशंस तो लगा सकते हैं ना, हम कंडीशंस लगा सकते हैं, हाँ भाई ये कंडीशन है और उस पर हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी कंडीशंस हैं कि आप इधर से विड्रॉ करें, उधर से विड्रॉ करें। नहीं, वो विड्रॉ तो नहीं करेगा, उसने तो कह दिया है कि भाई हम जो हैं आप हमें तस्लीम कर लें, हम जो हैं अपनी सेटलमेंट्स को रोक देंगे, इससे ज़्यादा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिकली मे नॉट बी पॉसिबल कि भाई इसराइल भी एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी अगर उन्होंने जाके लोगों को हटाना शुरू किया, कुछ हद तक तो शायद कर भी दें, यू नेवर नो। फिर हम ना करें, नहीं मैं तो कह रहा हूँ फिर हम ना करें, मतलब फिर, लेकिन हमारे भाई बहस करने में और इस पे वो कोई इसमें कोई इबाम नहीं है। हम अगर हमारा इंटरेस्ट है, हमारा मफाद है, उसको अगर हम इवैल्यूएट करते हैं और उसमें इफ इट मेक सेंस तो इसमें करने में कोई एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। फराज, मैं जाहिद भाई से सुनना चाहूंगा, बिल्कुल, मैं खुद जाहिद साहब लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा इसराइल को तस्लीम करने से, कर ले या ना करने से कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, तो इस हद तक मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं जाहिद साहब आपकी तरफ
जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी के कोई भी आप जो है मेजर लेते हैं या पॉलिसी बनाते हैं तो एक फैक्टर नहीं होता है, उसमें कई और चीज़ों को भी शामिल करते हैं। अब ये कि सिर्फ इस वजह से कि इसराइल बहुत तरक्की याफ्ता है, सही है, बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत सारे उसके वो भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वही बेसिस जो है किसी की पॉलिसी की आपकी तब्दीली की वजह बन सकती है। एक सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात में बराह रास्त कोई कन्फ्रंटेशन उस तरह की नहीं है, कभी रही नहीं है। जिस तरह से मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक के दरमियान एक तसादुम की कैफियत थी, वो नहीं रही है। और इसमें लेकिन ये था कि चंद चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया इसराइल को। हालांकि इसराइल के साथ मुख्तलिफ तरीके से एक सीक्रेटली भी आपके ताल्लुकात रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही हमारे कट के रहें। 1980s में जब अफगान रेजिस्टेंस चल रही थी, या जिसको अफगान जहाद कहते हैं, जबकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की इमदाद जारी थी मुजाहिदीन के लिए, उस वक्त इसराइल का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे हथियारों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसराइल के थ्रू आती रही है। और पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एक हद तक इसराइल के साथ मतलब वो नहीं है कि कोई बराह रास्त ताल्लुक, बल्कि इनडायरेक्ट ताल्लुकात रहे हैं। उस तरह की नहीं थी कि जो है बिल्कुल ही एक बिल्कुल क्लोज डोर वो नहीं था, बल्कि यहाँ तक थी कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक हद तक जो ओपनिंग भी हुई थी, मुलाकातें भी हुई थी। और आपको याद होगा कि जो है 2005 में जो इसकी एपेक जो है, जो कि इसराइल लॉबी सबसे बड़ी है, वहाँ पे मुशर्रफ को वहाँ पे यानी एक खिताब भी किया था उन्होंने, और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात से थे। तो उस तरह से कन्फ्रंटेशन नहीं थे, लेकिन तस्लीम करने की जब बात आती है तो बहुत सी चीज़ें और भी सामने आती हैं। मसलन ये कि इस वक्त इसराइल को इस वक्त तस्लीम करना, जब वक्त का भी एक तकाजा होता है कि किन हालात में हम अपना एक पॉलिसी बनाते हैं। इस वक्त कौन सी इस वक्त जो है देखा जाए, खुद मिडल ईस्ट की जो लोग तस्लीम कर रहे हैं, वो इस बात को शायद दूसरी वजूहात ज़्यादा हैं जिसकी वजह से तस्लीम किया उन्होंने। वो अमेरिका का एक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उनके अपने भी कुछ मकासद थे। लेकिन इस दफ़ा देखें क्या है, नेतन्याहू के ज़माने में आपकी सेटलमेंट बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि जो है वो उन तमाम इलाकों को जो कि कहा जाता था कि अगर 2 स्टेट्स कभी होंगी तो जिस तरह से बनने की बात आ रही थी, उसके तमाम जवाब ख़त्म होते जा रहे हैं। मसलन ये है कि सेटलमेंट को जो है उन्होंने तस्लीम भी करना शुरू किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। ईस्ट जेरूशलम में जो है वो अमेरिका के ने जो है वहाँ पे अपनी एम्बेसी भी वहाँ पे शिफ्ट कर दी थी। तो ये तमाम एक हमेशा किसी पॉलिसी जब शिफ्ट होती है, किसी चीज़ में फर्ज की तस्लीम करते हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि उसका पस मंज़र क्या है। तो उस वजह से आपको लगेगा कि इसमें आपके इसराइल जो है, जो पॉलिसी एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है, तो वो एक मजबूत होती है। और यही बात जो है यहाँ पे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज ने तस्लीम किया है, उसमें वही बात सामने आती है कि इस वक्त आपकी तस्लीम करने से वहाँ पे जो है जो एक्सपेंशनिस्ट कुव्वतें हैं, जो कि राइट विंग इसराइल की हुकूमत है, उसको तक़वियत पहुँचती है। तो मेरा ख्याल ये कि वक्त एक बहुत अहमियत रखती है कि अगर फर्ज कीजिए इसराइल को कंसेशन देने के तैयार था, कोई दूसरी और हुकूमत होती जिसमें यह है कि कम अज़ कम 2 स्टेट का जो तस्वुर था उसके पे मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे होते, तो आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त तस्लीम करने की कोई गुंजाइश थी। लेकिन आज के हालात में मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें यह है कि जो लोग, जैसे एक मिसाल है, जब UAE ने तस्लीम किया था उसको, तो उस वक्त एक बात की थी कि उसकी वजह से सेटलमेंट रुक जाएंगी। ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने कि इजराइल आमादा हो जाएगा कि वो जो एक्सपेंड कर रहा है उसको रोक देगा। लेकिन दूसरे दिन ही बयान नेतन्याहू का है कि अगर हम सस्पेंड कर भी रहे हैं तो वक्ती तौर पे सस्पेंशन है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप उसको लेकिन एक और फरीक भी मौजूद है। इजराइल की से हम बात करते हैं, दूसरी बात पैलेस्टीनियंस भी है वहाँ पे। पैलेस्टीन के साथ जो है जो उनकी हक़ खुद इख्तियारी की बात है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मुसलमान है, बल्कि एक खित्ता है, वहाँ के लोग हैं, उनकी हक़ खुद इख्तियारी की बात है। अगर कोई बात उसमें आगे बढ़ती है तो फिर कोई जवाब भी बन के आता है, लेकिन उसके बगैर कोई जवाब बन के नहीं आता है। और हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई जैसे लोग कहते हैं कि दरवाजे खुल जाएंगे, वो सारा कुछ नहीं होगा। इस तरह से नहीं होता है कि जैसे हमने तस्लीम किया मालूम हुआ इजराइल के जो है इमदाद भी आनी शुरू, वैसे चीज़ें नहीं होती हैं। जी जी, अच्छा ज़ैद भाई ये बताइएगा कि ये जो सऊदी अरब और UAE, इन लोगों के ऊपर क्या प्रेशर इनको क्या हासिल हो रहा है कि क्या मतलब सिर्फ ये कि जी ईरान के खिलाफ जो है हम ताकतवर हो जाएंगे? सबसे बुनियादी चीज़ ईरान के खिलाफ इस वक्त देखें ना, इस वक्त जो पॉलिसी है या जो ये जो है एक कॉमन कॉज बन के आया है,
उसमें ना पैलेस्टीनियंस का कोई उसूल की बात है, ना पैलेस्टीनियंस के राइट्स की बात आती है। सिंपल सी बात ये है कि जो है इजराइल और इस वक्त सऊदी अरेबिया या गल्फ की स्टेट हैं, उनके दरमियान जो एक कॉमन फैक्टर है वो एंटी इजराइल है, वो एंटी ईरान है फैक्टर। इसी तरह देखें कि जो है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ यूनिलैटरल जब उन्होंने इसको न्यूक्लियर डील को ख़त्म किया था, 2 कंट्रीज जो खासतौर मिडिल ईस्ट के थे जिनको भरपूर हिमायत हासिल थी उनकी, एक तो सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज और इसराइल की। बाकी मेरे ख्याल दुनिया के किसी और मुल्क ने जो है वो मेरे ख्याल उसकी तायीद नहीं की थी, लेकिन इन्होंने ज़रूर तायीद की थी। और इसी वजह से जो ताउन जो बन रहा है वो ना ही किसी उसूल की बुनियाद पे, ना किसी और के पैलेस्टीनियंस की राइट्स की हिमायत में बात हो रही है, बल्कि खालिसतन जो है जो जियो पॉलिटिक्स है रीजन की, उसके हवाले से सारा है ये हो रहा है। और अगर देखा जाए इसी तनाजुर में अगर हम देखते हैं अपनी पॉलिसी के, तो इस जियो पॉलिटिकल में जहाँ पे ईरान वर्सेस जो है रेस्ट की बात आती है, तो क्या हमारे लिए ये चीज़ सूदमंद होगी? नहीं होगी इस लिहाज से। तो ये चीज़ है कि उसको सिर्फ ये देख सकते हैं जाहिद भाई। तो हमें फिर यानी कि इस पूरे मामले में खुदा ना खासा अगर ईरान पे हमला होता है और एक जंग शुरू हो जाती है हमारे खत्ते में, तो सर हमारे ऊपर भी तो हमें भी तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे जो है फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं कि हमारा अपना मुल्क डिस्टेबल हो सकता है। तो हमें किस तरह इसको रिएक्ट करना चाहिए फिर? बिल्कुल सही बात। देखें ये बात ये है कि थोड़ा सा डोमेस्टिक उसको भी इधर देख लें। एक तो ये बात है कि जंग नहीं होने जा रही है। मेरा ख्याल ये है कि इसराइल की तरफ से 2-3 कोशिशें थी। जो आखिरी जो चीज़ थी वो जो ईरानियन साइंटिस्ट को जो उन्होंने मारा है, तो उसकी वही थी कि जो इसके ज़रिए कोई प्रोवोकेशन हो जाए, लेकिन कम से कम ईरान की तरफ से कोई उसका रिस्पांस उस तरह से नहीं आया जिसके जवाब मिल सकता था। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त ईरान की भी कोशिश है कि जब बाइडन का इंतज़ार करें और उसके बाद नहीं कि बहुत हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, बल्कि एक लिहाज से जिसको कहते हैं रैशनल एक थिंकिंग सी आ जाती है पॉलिसी में, जो कि इसके ट्रंप के ज़माने में नहीं थी। तो मेरे ख्याल ये है कि एक तरफ तो मेरे ख्याल चीज़ें ये तब्दील भी होंगी, और जो कि सऊदी अरेबिया पसंद नहीं करेगा। उसकी जो ट्रंप के साथ जो है वाबस्तगी थी, उसकी बुनियाद यही थी कि ईरान के खिलाफ उसने सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ था। वो रवैया उस तरह का नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कोई ड्रास्टिक पॉलिसी में तब्दीली आ जाएगी, लेकिन वो नहीं होगी कि जो है हमला करना है, ये करना है, वो करना है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा असर है। देखिए इजराइल का सिर्फ इतना से नहीं है कि आपने जो है कर लिया और बाकी ठीक ठाक हो जाए। पहली बात ये कि मुमकिन नहीं है। जो हालात आपकी डोमेस्टिक हालात हैं वो उसमें किसी तौर पे कोई भी ऐसी वो नहीं है यहाँ पे सियासी कुव्वत जिसको वो तस्लीम करेगी। अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, लेकिन कभी भी वो उस चीज़ को हकीकत में तब्दील नहीं कर सके थे। आपको याद होगा जब मुशर्रफ के ज़माने में बहुत अच्छी खुशगवार ताल्लुकात थे, लेकिन उस नहज पे नहीं पहुँचे थे कि उसको रिकग्नाइज कर दिया। हालांकि उस वक्त हालात उससे बहुत मुख्तलिफ थे जो कि आज के हैं। मतलब ये कि इतना आसान नहीं है। नहीं बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में अगर वोटिंग भी करा ली जाए तो ये अच्छा। दूसरी बात वही बात आती है कि डोमेस्टिक आप तो बहुत बड़ी चीज़ ये आती है कि आपकी अपनी आबादी तक इतनी पोलराइज हो जाएगी कि तमाम चीज़ों पे उसका भी हमें देखना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इस वक्त कोई बहुत हमारे लिए कोई, अगर हम ना तस्लीम करें तो भी कोई हमारी लड़ाई तो नहीं है उससे। हमारी लड़ाई नहीं है हमें कुछ, और हमें कुछ ऑफर भी नहीं होगा। मेक सेंस जी। हमें कोई इंसेंटिव भी। डॉक्टर उवैस सलीम, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है सर। ये जो डायनेमिक्स हैं, तो इजराइल के एक्सेप्टेंस पे अपनी राय दीजिए। और दूसरी बात ये जो डायनेमिक्स हैं कि सऊदी अरब, इजराइल, यूएई, यानी कि अब सऊदी अरब और इजराइल की जो अलायंस है वो आपको ढका छुपा नहीं है सबके सामने, और वो है अगेंस्ट ईरान। ईरान का और सऊदी अरब और इजराइल का अगर झगड़ा होता है तो मतलब एक मुमकिन तो है कि इस तरह की स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक्स वगैरह तो हो सकती हैं। देखिए, जब हम इन अरब ममालिक की बात करते हैं तो सऊदी अरब बड़ी हद तक इस खत्ते की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, और सऊदी अरब ने कितने इस तरह की इंडिकेशन दी हैं कि वो ईरान की दुश्मनी में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जो यमन में जंग हुई, जो बाकी इस खत्ते में मामलात पिछले अशरों में रहे हैं, वो एंटी ईरान एक्टिविटीज को फंड करते रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो एक एंटी ईरान सेंटिमेंट को प्रोवोक करने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें हमेशा जो एक डेलिकेट बैलेंस था उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अपने मुल्कों के अंदर उनके लिए ये करना इसलिए आसान है क्योंकि उनकी अपनी आबादी तो बड़ी हैंडफुल सी है। ज़्यादातर जो तादाद है वो इमिग्रेंट्स की है, किंगडम्स हैं, जो पब्लिक नैरेटिव है वो हमेशा से मैनिपुलेटेड रहा है,
سو آپ وہ اس کو دوسری طرح سے مینوپولیٹ کر لیں گے. سو ان کا تو اپنا انٹرسٹ وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد دشمنی ہے, کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں ہے یا کوئی فارن پالیسی میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. ہم اس سارے جو گیم ہے اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ ہم ایک چھوٹا ملک نہیں ہے, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور 22 کروڑ لوگوں میں جہاں اتنی پولرائزیشن ہو, وہ سیکٹ کی بنیاد پر ہو, وہ پولیٹیکل ویوز کی بنیاد پر ہو, اس کو مینوپولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو جس طرح زاہد صاحب کہہ رہے ہیں یا مصباح صاحب نے کہا, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں اتنا آسان ہوگا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کروا سکیں. ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے, لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اس وقت جو ہمیں بینیفٹ سمجھائے جا رہے ہیں کہ وہ اس کے اکنامک بینیفٹس ہوں گے اور ٹریڈ کھل جائے گا وغیرہ وغیرہ, تو جن ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے ہیں ان کے ٹریڈ پوٹینشیل کو ہم نے اب تک کتنا ایکسپلائٹ کر لیا ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہمارا جو ٹریڈ پوٹینشیل ہے وہ 1/10 بھی ایکسپلائٹ نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ ہم نے بھی نہیں کیا ٹھیک سے, امریکہ کے ساتھ نہیں کیا, یورپ کے ساتھ نہیں کیا. سو چین, میں سمجھتا ہوں چین کے ساتھ بھی نہیں کیا ہے. ان کے ساتھ بھی نہیں کیا. چین جو ہے اس وقت, انڈیا ظاہر ہے ایک بڑی مارکیٹ ہے, لیکن اگر آپ پروپورشنیٹلی دیکھیں تو ہم اتنا ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں چائنا. انڈیا اور چائنا کا جو ٹریڈ ہے وہ ہم سے 10 ٹائمز بھی زیادہ ہے. وہ ٹھیک ہے, انڈیا بہرحال ایک بڑی مارکیٹ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پروپورشنیٹلی بھی دیکھیں تب بھی ہم انڈیا کے مقابلے میں ایک انفیریئر پارٹنر ہیں چائنا کے لیے. لیکن دوسری طرف جو ایک سینٹیمنٹ, ایک اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے, وہ اس وقت یقیناً انٹینس ہے. لیکن آئندہ کیا صورتحال رہتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ 40 سال پہلے ہم روس کو گرم پانیوں سے تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے, ہم نے ایک پوری جنگ لڑی, لیکن آج ہم روس کو نہ صرف بلا رہے ہیں گرم پانیوں کی طرف, بلکہ اس کی انویسٹمنٹ کو ایک تمغے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری فارن پالیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے. سو آج کی تاریخ میں شاید اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن آئندہ 20-30 سال میں کیا صورتحال رہتی ہے, یو نیور نو. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر مصباح اعظم سر, سوال میں آ جاؤں گا. یہ ایران سعودی عرب کا جو معاملہ ہے اس کا جواب دیجیے گا. اور سر ایک جو بڑا معاملہ ہے کہ یہ جو میڈیٹر کا رول ہم پلے کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ اس میں ہماری کوئی اوقات بھی ہے میڈیٹر بننے کی, اس کا جواب دیجیے گا. اور پھر اوپر سے جو سوالات جو آ رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے ترکی کو جو ہے اس پزل میں ابھی تک ایڈ نہیں کیا. اس پزل میں ایک ترکی بھی ہے, اور ترکی اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں وہ بھی خراب چل رہے ہیں. تو ترکی بھی ہمارا دوست ہے, سعودی عرب بھی ہمارا دوست ہے, ایران بھی ہمارا دوست ہے. تو سر یہ تو مطلب ایک ایسی گتھی ہے مڈل ایسٹ کی کہ اس کو کبھی میں نے ایک آدھ دفعہ بورڈ پہ ڈرا کرنے کی کوشش کی تھی تو یقین کریں بہت مشکل ہو گیا تھا. ہاں نہیں, بات تو صحیح ہے, یہ گتھی تو ہے. اور اس کو سب سے پہلے جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک کامنٹ آپ نے جس کا ذکر کیا تھا, ڈاکٹر سلیم نے اس کا کچھ جواب بھی دیا تھا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی تو ایٹم بم کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ کہنا جو ہے تھوڑا سا ود آل ڈیو ریسپیکٹ تھوڑا سا نائیو ہے کہ آپ ایٹم بم کو اس کو ہٹا بھی لیں تب بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کی 200 ملین لوگوں کا ایک ملک, اتنا بڑی اس کی آرمی, اتنی بڑی فوج, اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اگر ایٹم بم نہ ہو, تو یہ ذرا سا تھوڑا ٹو مچ, اسٹریچنگ ٹو مچ. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پاکستان کی جو اگر پالیسی جو ہے صحیح لوگ رن کریں پاکستان میں, جو کہ یوزولی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں پالیسی, فارن پالیسی کے بڑے بلنڈرز ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں. یہ صرف کوئی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں, نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بہت بری حال ہوئی تھی. ہاں لیکن پیپلز پارٹی کے زمانے میں اسپیشلی جب مصباح اعظم قطع کلامی معاف, ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے, آپ نے بھی جو جواب دیا ہے نیوکلیئر بم کے حوالے سے, آگے سے جو انٹرسٹنگ جواب آیا یہ تاریخی ہے, اس میں کہا کہ مصباح اعظم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالیسی لگ رہے ہیں. سر یہ کامنٹ آپ کے لیے, یہ تو میں مطلب
भाई अब आप इसी कमेंट से देख सकते हैं कि भाई लोगों की मेंटालिटी किस हद तक होती है कि आप अगर पाकिस्तान की तारीफ करें तो वो इस्टेब्लिशमेंट है, कि पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन पाकिस्तान एक हकीकत है, वो जो समझें उनकी मर्जी। वो हमारे व्यूवर हैं, उनका शुक्रिया कि वो हमें देख रहे हैं, वो हमें बूट पॉलिशी समझते हैं, तो वो पता नहीं वो किसके बूट पॉलिशी होंगे, अब ये तो मुझे नहीं पता। तो खैर छोड़िए, अब इस तरह के कमेंट्स का क्या जवाब दिया जाए, मैंने दे ही दिया जवाब। अगर इसका जवाब ये दिया जाता कि पाकिस्तान की वाकई कोई अहमियत नहीं है तो फिर आप अमरीकी बूट पॉलिशी हो जाते। हाँ नहीं, यू आर राइट, कि फिर आप अमरीकी बूट पॉलिशी हो जाते, या आप करप्ट लोगों के सपोर्टर हो जाते, यू नो, इस तरह की चीजें, इंडियन एजेंट हो जाते, या आप इंडियन एजेंट हो जाते, रॉ आपको सपोर्ट कर रही होती और इस तरह की बातें। तो ये सब तो छोड़ दें आप इसको। तो पॉइंट मेरा ये है कि पाकिस्तान के साथ जो हमेशा क्रॉनिक मसला था, वो जब हिना रब्बानी खर साहिबा वजीर खारजा थी, वो दौर एक अच्छा दौर था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए। उन्होंने बड़े इक़दामात किए, प्रेशर के बावजूद उन्होंने बहुत कुछ किया। तो पाकिस्तान को इसी तरह की एक बहुत ही एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए, जिसमें हमारे जाहिद साहब जैसे लोग हों जो एक्सपर्टीज अपनी हुकूमत से शेयर करें और उनकी बातें सुनी भी जाएं, तो ये एक बहुत लंबी बहस है कि अगर पाकिस्तान अपने कार्ड्स को थोड़ा सही तरह खेले तो उसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और जहाँ तक मीडिएशन की बात है, देखिए मीडिएशन में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत पावरफुल हो। मीडिएशन का जो मेन जो रीज़न होती है वो ये होती है कि एक न्यूट्रल शख्स, एक न्यूट्रल पार्टी हो, जो कि अब जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश को भी एक ज़माने में मीडिएशन की बात की गई थी। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है या उसकी कोई बहुत बड़ी, लेकिन एक तरह का एक न्यूट्रल पर्सन, एक न्यूट्रल आदमी हो जो कि आप दोनों की बात सुने और दोनों से बात कर सके। लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पोर्ट्रे करें इस तरह से। देखिए दुनिया नहीं चाहती, आई एम सॉरी टू से दैट, कि दुनिया नहीं पसंद करती कि वर्दी में लोग बैठकर डिप्लोमेसी कर रहे हों। ये चीज पसंद नहीं की जाती कि दुनिया देखना चाहती है डिप्लोमेट्स को बात करते हुए, एक्सपर्ट्स को बात करते हुए, इंटेलेक्चुअल्स को बात करते हुए। जनरल्स का काम नहीं है कि वो जाके दुनिया भर में डिप्लोमेसी करें और इससे मिलें उससे मिलें। तो ये जो है निकालनी पड़ेगी पाकिस्तान। कमेंट आया है और कहा गया है कि इसी पैनल के साथ यानी डॉक्टर उवैस सलीम, जाहिद हुसैन साहब के साथ कभी आप ये भी डिस्कस करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, क्योंकि असद उमर साहब की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी समझ में नहीं आती है। तो आने वाले दिनों में अगर ये टॉपिक होगा तो बिल्कुल हम इस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। आयशा, आप की तरफ में आता हूँ, और ये एक चीज कही जाती है जो कि हमने भी अमेरिका से और जो हमारे पार्टनर्स थे, जो हमारे एलाइज थे, उनसे हमने वो ट्रेड उस तरह से स्टैब्लिश नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी। हमने अपनी पॉलिसी को उस तरह से रिवाइज नहीं किया। क्या समझती हैं आप कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के आएगी और जो मामला अब चल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की किस तरह से व्हाट कुड शुड पाकिस्तान डू कि अपनी जो ट्रेड, इकोनॉमी, इन सब चीजों से बेस्ट आउट ऑफ अमेरिका? Yeah, absolutely. I mean, I think the bottom line is कि Pakistan needs to get organized. सबसे पहले तो अगर आप इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर आप अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को प्रायोरिटीज नहीं देंगे, then how will you make progress on that front? Obviously, like जो भी domestic issues हैं वो priority होती है especially for a country like Pakistan, and not living there, I can't speak for them and I don't want to speak for them because that is their domestic issue. लेकिन definitely, I mean, there जैसे हमने जिक्र किया कि वहाँ पे there's lots of improvement that can be done on the trade level, whether it's with the US or with other countries in the Middle East. दूसरी बात ये कि transparency भी होनी चाहिए कि अब तक क्या हुआ है, and especially for the new generation that's coming in to really understand कि historically पाकिस्तान की क्या trade policies रही हैं और future में हमारे क्या plans हैं और हमारे क्या objectives हैं। तो ये दो चीजें, organization and the transparency of process, I think will be very helpful for Pakistanis. जी, मैं जाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये सवाल जो आया था ये इकोनॉमी के हवाले से भी कि हमने हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी इस वक्त चल रही है उसमें आप समझते हैं कोई इबहाम है या क्लियर है हमने कि हम लोग कुछ कि भाई हमने कुछ एड लेनी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं तो भाई फिर उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कोविड-19 का एक मसला
ہمارے اوپر آ گیا. تو جو سفرنگ ہے, جو یعنی کہ جو کامنٹس میں ایک چیز آ رہی ہے کہ یہ سفرنگ جو اس وقت پاکستان کی اکنامک سفرنگ ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. دیکھیں دو چیزیں, پہلے تو جو ہم فارن پالیسی پہ بات کر رہے تھے تو پہلے فارن پالیسی کیا چیز ہوتی ہے. ایک تو بنیادی طور پہ اسٹارٹس فرام ہوم. یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں, کوئی اسکل کا نام نہیں ہوتا ہے کہ کسی اچھے وزیر خارجہ کو آپ نے لگا دیا تو آپ کی فارن پالیسی اچھی ہو جائے گی. نہیں, سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ملک ہے وہ کتنا اسٹیبل ہے, اکنامکلی کتنا وائبل ہے, کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. اس بنیاد پہ آپ کی تمام جو ہے وہ چیزیں اور بنتی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ پاکستان کے متعلق دو بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک خصوصیت جو رہی ہے جو کہ بہت کم ملکوں کے درمیان کے نظر آتی ہے کہ پاکستان کی اپنی ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن رہی ہے. دیکھیں پچھلے اگر 40 سال میں دیکھا جائے تو پاکستان ہیز بین the فرنٹ لائن اسٹیٹ ان 2 میجر وارز ان افغانستان, اور وہ جو ہے وہ ہماری ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی رہی ہے. لیکن سب سے ہماری جو پالیسی میں خرابی یہ آتی رہی کہ ہم صرف اپنی سمجھتے تھے کہ ہماری جو ایک جو اسٹریٹجک ایک امپورٹنس بن کے آئی کسی بھی حوالے سے, ہم سمجھتے تھے کہ وہ پائیدار اور وہ مستقل رہے گی, اور وہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جو ملک کے ساتھ جیسے فرض کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے تو دونوں میں جو ہے اس کی ایک وجوہات تھی. مطلب دونوں کی وجوہات یہ تھی کہ آپ کی 1980s میں جو پالیسی تھی, جو امریکہ کے انٹرسٹ تھے اور آپ کے انٹرسٹ کنورٹ کر گئے تھے افغانستان میں سوویت کے. جیسے وہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 10 سال کا ایک وقت تھا جہاں پہ آپ کے تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے. آپ پاکستان بیکیم دا موسٹ سینکشن کنٹری. ایک زمانے میں اگر آپ دیکھا جائے 1990 کی دہائی میں تو آپ سینکشنز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کا سینکشن آپ کے اوپر تھا. اس کے بعد فوراً بعد جو ہے 2001 کے بعد پھر چیزیں تبدیل ہو گئی. تو ہم نے سمجھا کہ اب یہ مستقل جو ہے صورتحال, مستقل کوئی چیز نہیں رہتی. اب جو ہے اگر ہماری بنیاد جو معاشیت کی ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. پاکستان میں 2 چیزیں جس کا ہماری فارن پالیسی کو آگ کے جو ہے اثر پڑتی ہے. ایک تو وہی ہے معاشی صورتحال ہماری کہ ہم مستقل جو ہے کرائسس کی اسٹیٹ میں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ملک کے اندر جو ہے بن کے آتی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہماری فارن پالیسی کو جو ہے کبھی اثر انداز ہوتی ہیں. معاشی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہ تھرو آؤٹ دیکھا جائے تو ہماری ایک ڈیپینڈنٹ اکانومی رہی ہے کسی نہ کسی صورت میں, چاہے وہ امریکہ کے ڈیپینڈنس رہی ہو یا پھر بعد میں اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ چائنا کی طرف کتنی, ٹھیک ہے کوآپریشن ہونا چاہیے, اچھی بات ہوتی ہے, لیکن کوآپریشن جو ہے اور ڈیپینڈنس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور وہ چیزیں ہیں یہی ہماری ہماری اکنامک پالیسی کی خرابیاں جو ہیں وہ براہ راست اثر کرتی ہیں ہماری فارن پالیسی آپشنز کو بھی. آج کل کی دنیا جو ہے دیکھا جائے تو جیو اکنامکس جو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے آپ کو چیزوں کو آگے بڑھنے کے لیے. جیو اسٹریٹجک جو ہے سچویشن وہ بھی آپ ایک حد تک ہوتی ہے لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. اور اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو جیو اکنامکس جو ہے تو اس میں ہماری پالیسی کوئی واضح طور پہ نہیں ہے. ہم دیکھیں اس وقت آپ کی صورتحال کیا ہے, یو آر ان پرپیچوئل اکنامک کرائسس فار لاسٹ سو مینی ایئرس, یعنی کوئی بھی نہیں. اچھا اس میں فنڈامنٹل چینج ٹھیک ہے, جو اس میں ہر حکومت آتی ہے تو سمجھتی ہے کہ وہ پیچ ورک جو ہے کر کے ہم ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن جو فنڈامنٹل اسٹرکچرل ریفارم جو ہوتے ہیں وہ کسی حکومت نے نہیں کیے. تو جب تک وہ نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وقتی طور پہ چیزوں کو آپ کو سنبھالا تو دے سکتے ہیں, IMF میں جا کے آپ وقتی طور پہ اپنے کرائسس کو مینیج تو کر سکتے ہیں. کرائسس مینجمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہی فرق آتا ہے. اب ہم کرائسس مینجمنٹ رہتے ہیں ہمیشہ, لیکن یہ کہ جو لانگ ٹرم جو آپ کی اکنامک جو ہے وہ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو پاتے ہیں. ابھی بھی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ہم نے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے, ہم تھوڑی سی جو ہے ہماری فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے سچویشن بہتر ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے ایک وقت میں آپ کو یہ بھی, لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اس کو سسٹین کیسے کرتے ہیں, کس طرح سے جو ہے بنیادی تبدیلی لے کے آتے ہیں, وہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایک ملک جو ہے ڈپینڈنس اگر اتنا زیادہ ہو, فرض کیجیے ہم سعودی عربیہ سے جاتے ہیں پیسے لے کے آتے ہیں تو کیا ہم اپنی کوئی انڈیپینڈنس دکھا سکتے ہیں فارن پالیسی میں؟ نہیں دکھا سکتے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے فارن پالیسی پہلے آپ گھر کو ذرا درست کر لیں,
نہیں وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کی داخلہ پالیسی اور انٹرنل جو معاملات ہیں داخلہ پالیسی اکنامک پالیسی مضبوط نہیں ہوگی فورن پالیسی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی. اور میں اسی پہ ڈاکٹر اویس سلیم آپ کی طرف آتا ہوں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے ڈاکٹر حسین صاحب نے کہی ہے کہ جب مطلب میں تو اکثر یہ مثال دیتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ کیونکہ میرا تعلق کیونکہ سلیکون ویلی میں سپلائی چین سے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی سیلز اینڈ مارکیٹنگ والے کیا بیچیں گے جب آپ کی فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہوگی, فیکٹری میں کیپیسٹی نہیں ہوگی, پور کوالٹی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہوں گے. تو اسی طرح سے ہماری فورن پالیسی ہے, یعنی کہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے آپ کی, لیکن جب تک آپ کی آپریشنل معاملات صحیح نہیں ہوں گے, اندرونی معاملات صحیح نہیں ہوں گے, فائنینشیل معاملات صحیح نہیں ہوں گے, تو آپ کیا انفلوئنس کریں گے, کیا بیچیں گے. اچھا اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ہماری جو ابھی جو کامنٹس آ رہے ہیں ڈاکٹر وسلیم, میں چاہوں گا آپ اس کو جواب دیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ہمیشہ سے جو اکنامک پالیسی ہے, فراز یہ تو بڑی آسان سی ہے, ہماری اکنامک پالیسی رہی ہے قرضہ لو ایڈ لو. سر اس کو ذرا آپ کاؤنٹر کر دیں. دیکھیے یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے. اب فار انسٹنس آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف میں ہم ون ٹرانش کنٹری مشہور ہو گئے ہیں کہ ہم قرضہ لیتے ہیں, ان کی شرائط مانتے ہیں, ایک قسط لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان شرائط پر عمل نہیں کرتے اور پروگرام بیچ میں رہ جاتا ہے. اس کے بعد پھر نئی حکومت آتی ہے, وہ پھر نئے جواز تلاش کرتی ہے, پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے. اب جس زمانے میں ڈی سی میں تھا اور میں جو اس وقت پیپلز پارٹی نے پروگرام لیا ہوا تھا, اس کی کیا شرائط تھی؟ فار انسٹنس اس کی شرائط یہ تھی کہ آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں, اس کی شرائط یہ تھی کہ آپ کا جو سبسڈی کا سسٹم ہے آپ اس کو ٹھیک کریں اور پروپور کریں. سو ہماری حکومتیں قرضہ تو لے لیتی ہیں لیکن ان شرائط پر کبھی عمل نہیں کرتی, نہ اپنے عوام کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ شرائط ایکچولی تھیں کیا. سو جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے, اور اب ایون اگر آپ قرضے کی بھی بات کریں, ہم نے کتنے پیسے لیے اس دفعہ آئی ایم ایف سے؟ ہم نے $6 ارب لیے. آپ کی جو زراعت میں پچھلے 2-3 سال میں جو کاٹن سے آپ شفٹ ہوئے ہیں شوگر کین پہ, اس کی وجہ سے اس سے زیادہ کا نقصان ہو گیا. سو اگین جو وہ تمام ڈائنامکس ہیں وہ بھی ہمیں انٹرنلی ٹھیک کرنے ہیں. اب ہم اس حکومت میں بہت کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا ہے, اور کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے, نہ یہ سمجھنے کو تیار ہے کہ اگر آپ ایک گھر کی مثال لیں اور آپ کا اگر آمدنی $100 ہے اور خرچہ $120 ہے, تو ٹھیک ہے آپ خرچ کر رہے ہیں, آپ وہ $120 نہ خرچ کریں, آپ کھانا پینا بند کر دیں, آپ گھر کا کرایہ دینا بند کر دیں, آپ بجلی کے بل دینے بند کر دیں, تو آپ کے پورے $100 بچ جائیں گے. تو ہم نے وہی کیا ہے. ہماری مینوفیکچرنگ اس وقت بند پڑی ہے, ہمارے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ بند پڑے ہیں, سی پیک پر جو کام تھا وہ سلو ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے. لیکن کیا اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز کے بارے میں ہم نے سوچا ہے؟ وہ تمام وینڈرز جو دنیا بھر سے ہمارے مینوفیکچررز کو آرڈرز دے رہے تھے, کیا وہ اس بات کا انتظار کریں گے کہ جب 2-3 سال میں ہمارے مالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جائے گا تو وہ واپس آ کر ان کو آرڈرز دینے شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شارٹ ٹرم گینز کے لیے لانگ ٹرم جو ہے معاملے کا بیڑا گر کر دیا, اور صرف لانگ ٹرم پالیسی ہم نے بیڑا گر کی ہے نا. صرف یہ اس حکومت نے نہیں کیا, تمام حکومتیں جو ہمارے یہاں آتی ہیں انفارچونیٹلی وہ صرف اپنے 5 سال کو سامنے رکھ کر سوچتی ہیں. اسی لیے کسی کے دماغ پر سڑکیں اور پل چڑھے رہتے ہیں, کسی کے دماغ پر رینٹل پاور کے منصوبے چڑھے رہتے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو جلد از جلد کی جا سکے اور لوگوں کو دکھائی جا سکے, بیچ میں سے کچھ اپنا مال بھی بنایا جا سکے. وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا یہ حکومت ہو, جو موڈس آپرینڈائی ہے وہ بالکل چینج نہیں ہوا. میں ڈاکٹر اویس سلیم کی گفتگو سن کے مجھے ایک چیز یاد آ گئی اور میں ڈاکٹر مصباح اعظم سے شیئر کروں گا. اور ڈاکٹر مصباح اعظم آپ سے بالکل کلوزنگ ریمارکس. جب عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے اس کے اگلے دن ڈاکٹر معید یوسف نے پہلا انٹرویو اسی پروگرام میں, ہمارے ہی اسی پروگرام میں دیا تھا, اور یہ جو بات ابھی ڈاکٹر اویس سلیم نے کہی ہے یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ جی یہ میں نے ان سے پوچھا تھا عمران خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے ڈاکٹر صاحب. اس وقت ڈاکٹر معید یوسف اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے, 2 دن ہوئے تھے ان کا رزلٹ آئے ہوئے بس. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا ہم کو مشورہ یہ ہوگا کہ 5 سال کی پالیسی نہیں بنائیں, آپ پالیسی بنائیں, شارٹ ٹرم گینز پہ کام نہیں کریں, آپ پالیسی بنائیں, لانگ ٹرم پالیسی پہ کام کریں. یہ مت سوچیں کہ آپ نے 5 سال کے بعد واپس ری الیکٹ ہونا ہے, آپ یہ سوچیں کہ آپ نے نہیں ہونا اور آپ پالیسی وہ بنائیں جس کے اگلے رزلٹ نکلیں 8 سال میں 10 سال میں اس کے مثبت رزلٹ نکلیں. تو اب یہ سوال بنتا ہے ڈاکٹر معید یوسف سے, کیونکہ آپ وہ اس پوزیشن میں ہیں
کہ انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں پالیسی میکنگ پہ, تو اور کر رہے ہیں وہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ڈاکٹر مصباح اعظم بالکل کلوزنگ ریمارکس. نہیں, بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو مسئلہ ہے, یہ تو پہلے بھی 2 دفعہ آپ دیکھ لیجئے 2012 میں اور 2009 میں یہ سچویشن آئی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ پلس میں چلا گیا تھا. مجھے ایئر یاد نہیں رہا, ہو سکتا ہے میں مس کوٹ کر رہا ہوں, لیکن 2 بار پہلے ہو چکا ہے میری ریکلیکشن کے حساب سے. تو اور اس کے بعد ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا اور یہ سب. تو یہ جو ہے یہ تو بڑی آسان چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کریں. ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ایکسپورٹ بڑھا کے نہیں, بلکہ آپ نے امپورٹ گرا کے کی. اب ظاہر ہے کہ جب امپورٹ گرے گی تو آپ کی جو لانگ ٹرم جو ہائی اسکیل لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ امپیکٹ ہوگی اور وہ سب. اور پھر جو فائنینشیل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو آپ کا کافی بڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ اس میں کہنا کہ جو بھئی وہ بڑا ایک اچیومنٹ ہے گورنمنٹ ہر وقت کہتی ہے, تو وہ یہ تھوڑا سا آئی واش ہے. اور بالکل صحیح, میں بالکل ایگری کرتا ہوں زاہد صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ دیکھیے اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی تو کیا فارن پالیسی, کیا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں بالکل آخری کامنٹ عائشہ آپ کی طرف آتا ہوں. اور عائشہ یہ آپ سے جو سوال یہ ہے کہ ابھی جو بائیڈن صاحب کی جو پاسبل کیبنٹ ممبرس ہیں اس کا اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ آپ انوالو رہی ہیں. Sure. ابھی ان کی جو ان کی کیبنٹ جو بن رہی ہے, it's the most diverse cabinet in the history of the United States. تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی امریکنس کے لیے ایز مائنورٹی سٹیزنس یہ بہت زبردست چینج آ رہی ہے ہماری ڈومیسٹک پالیسی میں کہ ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ ہماری پاپولیشن کی طرح لگے گی, اینڈ اٹس ویری کوالیفائڈ پیپل فرام آل واکس آف لائف. اور زیادہ تر مین چیز میں یہ بولوں گی کہ فار دا پاکستانی امریکن کمیونٹی جو کہہ رہی کہ وی نیڈ مور پاکستانی ریپرزنٹیشن. ایبسلیوٹلی ریپرزنٹیشن ڈیفینیٹلی میٹرز, لیکن ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو یہ فوکس دینا چاہیے کہ وہ کریئرس پرسو کریں پبلک پالیسی میں اور گورنمنٹ افیئرس میں, جو کہ ہماری کمیونٹی میں اتنا ایمفیسس نہیں رہا ہے. So that's what I would say in closing is we definitely have a lot of work to do, but inshallah یہ جو کیبنٹ آ رہی ہے یہ بہت ڈائیورس اور qualified cabinet members. کوشچن اگر آپ اجازت دیں میں عائشہ سے پوچھنا چاہوں گا. عائشہ, میں نے سنا ہے کہ اس میں ویمن ریپرزنٹیشن بہت سگنیفیکنٹ ہوگی, از اٹ ٹرو؟ Yes, absolutely. If you look at his entire communications team, it is the first time in the US history that they actually have an all-woman communications panel. And I think that you'll see that leadership. Obviously, Kamala Harris, is the first female vice president, South Asian as well. So, inshallah, you'll see that, this will be an example for the world, an example for other governments as well, that you need to have 50% of your population, which is women, in the leadership roles. So, obviously, Muslim countries mein to already women both ahem, کردار پلے کرتی ہیں, لیکن انشاءاللہ یو ایس ول بی کیچنگ اپ. انٹرسٹنگ سوال ہے. سوال کا کامنٹ ہے میں ڈاکٹر اویس سلیم کو نے جو بات کی تھی کہ جو ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کم کیا, امپورٹس کم کی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ پھر ہم نے سعودی عرب وغیرہ سے پیسے ہمیں کیوں نہیں ملے, ہمیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں سعودی عرب سے کیوں نہیں پیسے مل رہے. دیکھیے جو آپ کو قرض دیتا ہے وہ اپنی شرائط ظاہرہ منواتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب وہ قرض دے دے کر بھی تھک جاتے ہیں. ہم جو رشین رولٹ کھیلتے رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ کہ ہمیں کوئی ٹیکہ لگاؤ, ہمیں کوئی ایک امداد دو, ورنہ ہم شاید دنیا میں تباہی پھیلا دیں گے, ہماری وجہ سے ہماری بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے. اب دنیا اس سے تنگ آ گئی ہے, اب ہمارا وہ نیریٹو دنیا میں بکتا نہیں ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ جو ابھی ہمارا ایک فارن پالیسی ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کا تو سارا جو سیرا کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں وہ موجودہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ سعودی جو حکمران ہیں ان سے اتنے زیادہ چام ہو چکے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. آپ اگر فارن پالیسی کے حوالے سے ایک پبلک پاسچر لیں گے اور کسی ایک طرف زیادہ لین کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بہرحال امپلیکیشنز ہوں گے, جو ہم نے دیکھا کہ اب سعودی عرب اور پاکستان کے معاملات میں نکل رہے ہیں. اور آخری میں کچھ کامنٹ کا میں جواب دے دوں کہ مجھ سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹر معید یوسف کوئی ایجنٹ ہے, بھائی مجھے نہیں پتا, کوئی ایجنٹ نہیں ہے, بہت اچھے آدمی ہیں اور جو ہے محب وطن پاکستانی ہیں, تو یہ سوال تو میرے خیال سے بنتا ہی نہیں ہے. دوسری بات جو یہ کہی جا رہی تھی کہ فراز تمہیں ان کی امریکہ کی کیبنٹ کی فکر ہو رہی ہے, ہماری کیبنٹ کے اوپر بھی تو بات کرو. یہاں پر
कैसे कैसे जो है, अब मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता, वो भरे हुए सर। हम अमेरिका की कैबिनेट की जो बात कर रहे हैं, इसलिए कि अब अमेरिका की नई कैबिनेट बनने जा रही है, इसलिए हमने बात की। पाकिस्तानी कैबिनेट बनी हुई है, अब उसमें जो लोग हैं आपके हवाले से वो डैश डैश हैं, तो इस पे आप ये अपनी राय है, हम उससे बात कर लेंगे। और हमसे जो आप कह रहे हैं कि अपनी कैबिनेट के हवाले से भी बात करो, तो करेंगे, इस पे आने वाले दिनों में कर लेंगे। जी डॉक्टर वैसलीन। फराज, क्विकली मैं अगर ये कह सकूं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मुईद यूसुफ पाकिस्तान में गए हैं तो अमेरिकी एजेंट कहलाते हैं, और अमेरिका में थे तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी एजेंट। बिल्कुल सही बात है। किसी को मैं अगर रिलेट करूं, एक सवाल मैंने नोटिस किया आपके क्वेश्चंस जो आ रहे थे उसमें कि जी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो बड़ी बढ़ गई है, और कुछ इस तरह का सवाल था कि वो पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है वो तबाह कर रही है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन रिसर्च हो रही है उसको देखता हूँ। प्रोपेगेंडा एक टूल ज़रूर है, वर्ल्ड वॉर 1 से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की इस्तिलाह जो हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है और जिस तरह से लोगों को समझाई जाती है, पाकिस्तान से बाहर इसका कोई वजूद नहीं है। आप किसी कम्युनिकेशन स्कॉलर को दुनिया के किसी हिस्से में ये कहें कि मैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर समझना चाहता हूँ, तो वो आपसे पूछेगा कि ये होती क्या है। तो ये जो एक नैरेटिव हमने अपने अवाम के दिमाग में घुसा दिया है कि पूरी दुनिया सुबह उठती है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने में मसरूफ हो जाती है, जिस दिन हम इससे बाहर निकल आएंगे उस दिन हमारे दाखिली मामलात भी शायद बेहतर हो जाएंगे और खारजी मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये डॉक्टर वसीम से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और ये जो कमेंट है कि वाकई हमारी जो माशरा है उसकी अक्कासी करते हैं। और यकीन करें, ऐसे ऐसे साजिशी मफरूज़े जो मैंने पाकिस्तान में सुने हैं, मैं कभी काश मैं को कंपेयर करूँ कि कंबोडिया में, चीन में, थाईलैंड में, मेक्सिको में, बोलीविया, पेरू में, ब्राजील में इतने साजिशी मफरूज़े पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, लेकिन अमेरिका में तो नहीं पाए जाते। ये बात सही नहीं है मेरे ख्याल। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हर जगह इतनी ज्यादा होती हैं, उसकी नौयत तब्दील हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में आपको बहुत ज्यादा नजर आती है। अब मैं क्या बताऊं, जब मैं वाशिंगटन में वुडरो विल्सन में था तो मुझे ऐसी ऐसी थ्योरियां नजर आती थी, मैं परेशान हो जाता था कि ये भी सोच आती है। तो वो ये ऐसी बात नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपकी हर जगह जो है। आपको ट्रम्प के दौर में आपको ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नजर आती है कि आप पाकिस्तानी भी जो परेशान हो जाते थे कि हमने क्यों नहीं सीखा इनसे। तो ये नहीं है, ये सब का। अब जैसे एजेंट्स के हवाले से, इसके हवाले से आप मुझे बताइए कि आप 4 साल में देखा है क्या चीजें नहीं हो रही थी। हर शख्स जो है यानी ऐसा लगता था जैसे कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क भी जो है साजिशों का शिकार है। सारी चीजें तो रहती हैं, हमारे यहाँ भी है, उसमें कोई शक की गुज़ारिश नहीं है। आप जरा हिंदुस्तान को भी नजर उठा के देख लें, जहाँ आपको चीजें मिलती हैं, वो आईएसआई का हर चीज जो है वो चाहे नजर आती है, वहां पे भी यही सारी चीजें होती हैं। अच्छा, मैं ये चीज जरूर होती है कि जब मुल्क में थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, चीजें लोगों का मरकज जो है वो दूसरी तरफ होता है, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव उस पे होता है, तो ये जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और मैं आखिरी बात मैं कहता हूँ, बुनियादी चीज जो होती है कि इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, जिसको मैं कहता हूँ, अगर किसी फिनोमेना को आपको समझ में नहीं आती है, उसके डायनेमिक्स समझ में नहीं आती है, समझा नहीं सकते हैं, तो आप सबसे पहले जो है कोई ना कोई एट्रीब्यूट कर देते हैं किसी ऐसी ताकत के या ऐसी ये इसको कैरेक्टर को कि जो आपका मसला हल हो जाता है। मतलब ये क्यों हो रहा है मुल्क के अंदर, ये फलाना इदारा, मुझे बिल्कुल जो है इंस्ट्रक्शन आ रही है कि जी आप एंड करते हैं। और मैं इस बात का जवाब दे दूं कि डॉक्टर मुईद यूसुफ, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे प्रोग्राम में अपॉइंटमेंट से पहले सब में ज्यादा मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम में आते थे, और डॉक्टर मुईद यूसुफ को जहां तक हम जानते हैं वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और बहुत काबिल आदमी हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं, और वो किसी के एजेंट नहीं है जहां तक हमारी नॉलेज है। आज के साथ ही फराज दरवेश को इजाजत दीजिए। हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।